و ناصرم و دلیلم وائن اطاعت اس کے نعو ورزکت و نمتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد والے محمد رب صلی علی محمد والے محمد واجل فرجا قائم آل محمد برائے خشنودی محمد والے محمد صلوات ماشاءاللہ کافی عزادار تشریف فرماؤ صلوات سارے کھلے دل دے نال پڑھو سائیاں دی ذات پاک ایک ایسی صلوات پڑھو کہ رکیاں ہوئیاں دعاواں قبول ہو جاون اللہم دعا ہے کریم کربلا بادشاہ توڑا دور نیڑے تو اس مقدس مقام تے ٹرایا اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرما بانیان دی صفحہ ماتم اچھائی لنگر نیاز خرچ اخراجات پاک حسنین دی پاک اماں اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرما ذاکرین حضرات دا پڑھیا اور میں حقیر دی نوکری آل محمد اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرما ساڑیاں لکھاں اور کروڑا دعاواں دے ہکا دعا آمین ہر عزادار بلند آواز نہ لکھے میرا اللہ ساڑھے باروے آقا دا ظہور جلد فرما سانونہ دے صحاب اور ناصرین الشمار فرما جو پیمبر کو شفا دے وہ ردا زہرا کی ہے کیا بات زندگی دراز ہوئی امام زمانہ وزرکن 4 مصریاں تو قبلہ اپنی نوکری دا آغاز کر رہے ہیں اور چوتھے مصرے تے میں اندازہ عمر بھائی کر لینا ضمیر بھائی چاچا انور جی کہ ڈیوٹی کتنی پیش کرنی جو پیمبر کو شفا دے وہ ردا زہرا کی ہے مرحبا کیا منزلت ہے شان کیا زہرا کی ہے چوتھا مصرہ پڑھن تو پہلے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا معاشرے دے ماحول تے ذرا نظر کرو اپنے ارد گرد دے ماحول تے توجہ کرو تے آخری مصرہ سننا جو پیمبر کو شفا دے وہ ردا زہرا کی ہے مرحبا کیا منزلت ہے شان کیا زہرا کی ہے بے حسی بے غیرتی آوارگی کے دور میں جی رہے ہیں ہم جو عزت سے دعا زہرا کی ہے او میں صدقے کیا بات ہے زندگی ہوئے جے امام زمانہ کیا بات ہے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام زمانہ وزہ رکھن بے حسی بے غیرتی آوارگی کے دور میں جی رہے ہیں ہم جو عزت سے دعا زہرا کی ہے کیا بات ہے جی میں تو سمجھے ایسی تھکے ہو گے لیکن جناب دی معرفت نو سلام ہے عقیدے نو سلام ہے 4 مصرے اور پڑھئے اس تو بعد قبلہ قصیدہ پڑھا تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا کیا بات ہے نہ میں توڑے واسے نواں ذاکر ہاں نہ تسی میرے واسے نواں مجمع اے غلاف چڑھا کے بادشاہ جی دعا فرما رہے مصر جناب تک ارسال کر رہے ہیں انصاف دا ترازو جناب دے ہاتھ چھے کتنی تائید کرنی چاہیے دیئے وہ میں بعد چویکھاں گا تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لے جلوہ حسین کا کیا بات ہے سلام جھبرالی امام زمانہ وزہ رکھن چلو آخری مصرہ جڑے بولے ہو جڑے نہیں بول سکے شامل ہوئے جے
तनवीर किबरिया है बाबा जी, तनवीर किबरिया है सरापा हुसैन का। मूसा से कह दो देख ले जलवा हुसैन का। उंगली तो क्या है काट के रख देती अपना सर, चेहरा जो देख लेती जुलेखा हुसैन। जिंदाबाद। जेड़े हाथ बुलंद हो गए खैरात रह गए। जिंदगी सुभान अल्लाह। जिंदगी होगी जिंदगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब। जिंदगी दराज होवे। हैदरी सुभान अल्लाह। उंगली तो क्या है काट के रख देती अपना सर, चेहरा जो देख लेती जुलेखा। हाय अच्छा तुसी एक जुमला बोले है ते ए पहले जमीन पे हाथ में ते हुन मैं 4 मिसरे पढ़ लगा। इस भाई तो लैके आखिरी अज़ादार ताईं, पिंडाल दे अंदर हो या बाहर हो, मातमी बंदे दी ताईद चाहिए, बिल्कुल दूजा बंदा ना बोले। आज कितनी सफर है? 13 14 दी रात है। किबला कुछ दिन बाद बाबा जी बादशाह हुसैन दा चेलम आ गया और हर अज़ादार दे दिल दी हसरत है कि मैं चेलम करबला करा। जिन्हां दी हसरत है ना वो दुआ ज़हन विच रखिया जे। ए जिहड़ा तुसी बोलना है दाद नहीं होएगी, आमीन होएगी। मैं पहले ही सत्र पढ़नी है। गजनफर भाई, चाचा तय कासम जी, मैं चाह रहा अज़ादार बह जान तो मैं मिसरे पढ़ा। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह। खैर होवे, जिंदगी दराज होवे। खैर होवे, तुहाडी खैर, जिंदगी होवे। हर मातमी अज़ादार दी हसरत ख्वाहिश कि जिंदगी दे विच एक दफा अरबाइन चेलम बादशाह हुसैन दी जरी ते होवे। नजफ तो करबला पैदल मिशी करिए एनजी है जी। और कई बंदे सारा साल जोड़ते ने, भुख खटते ने ते चेलम करबला करते हैं। चौखी दूर दी बाबा जी मैं गल नहीं करन लगा। अब पिछले साल नैट का दौर है, मीडिया का दौर है, जेडे नहीं शामिल हो सके किसी मजबूरी तो तुसी नैट ते वेखे ही होना कि कोरोना की वजह तो बाबा जी करबला दे रस्ते हो गए बंद। आ गया मुर्शद हुसैन दा चेलम। सलाम पेश करना शिया कौम दिया मावा बहना नू, बादशाह हुसैन दे मातमियां नू। पाकिस्तान दी ऐसी कोई सड़क नहीं सी जिथे अली अकबर दा मातमी ना होवे। जिंदाबाद। ए तुहाडा खलूस है, ए तुहाडी नीयत, क्या बात है। इमाम ताईद करना सर। मैं पहला मिसरा पढ़ लगा, इत्थे मौजूदा वेख्या जे पाकिस्तान दी ताया जी हर सड़क ते बादशाह हुसैन दे मातमी नजर आए। असी ते ड्यूटियां ते सब बार बार नेट ते वेख रहा सा चाचा जी। पाकिस्तान दी हर सड़क ते हर इलाके दे विच मातमी बाहर निकले। जितने जवान मातमी लिबास, पैरों दे नालैन कोई नहीं, हत्था दे जनाबे अब्बास दे अलम, सड़का ते टुरदे पैन, हुसैन दे कसीदे पढ़ रहे, अली अकबर दे बाबे दे नोहे पढ़ रहे। साडियां मावा बहना निक्के निक्के बच्चे रला के हुसैन दी सलामी वास्ते सफर पैया कर दिया। जगह जगह ते हुसैन दे मातमी चाचा जी वेख के दिल दी कैफियत हुई। एक आवाज उठी, केड़ी आवाज? इब्ने अली ने मातमी हलकों की शक्ल में हर चौक को यजीद का मक्तल बना दिया। जिंदाबाद। ए हुसैन दे मातमी दा हाथ बुलंद। आहा क्या बात है। जिंदगी दराज। इमाम ज़माना वज़ा रखन, बहुत शुक्रिया। इब्ने अली ने मातमी हलकों की शक्ल में हर चौक को यजीद का मक्तल बना दिया। और निकले हैं लाखों मातमी घर से तो यूं लगा मौला ने मेरे मुल्क को करबल बना दिया। क्या
کیا بات ہے جی، وہ نسلہ چداداری ہو پاک بی بی یقیناً عبادت قبول ہے اللہ دس دھرتی تے واحد عبادت بھائی جان پہلی اور آخری عبادت ہے مجلس حسین جڑی قبول پہلے ہوندی ہے تمام بعد چوں قصیدہ میں پڑھ لگا کیونکہ صبح دی مجلس شروع ہے میں زیادہ زحمت نہیں دینی ٹھیک ہے نا جی قصیدہ میں پڑھ لگا مرشد پنجابی ٹھیک ہے نا جی اور جڑا میرے علاقے دا مزاج ہے اس مزاج نو مد نظر رکھ دے ہوئے میں قصیدہ پہلی باری بابا جی پڑھ لگا سادات و غیر سادات دا مجمع اگر اتھو مور لگ گئی پھر شاہ جانے تے راہ جانے لین جانے تے حسین جانے اے ویکھو تیمور رضا اج تیرا سفر المظفر صرف اپنے دل دی نہیں جتنے موجود ہو بادشاہ حسین دے ماتمی توڑے دل دی ترجمانی کر لگا ایک قصیدے علی سلوات پڑھو تو میں جناب نو قصیدہ سنا قصیدہ نہیں بھائی جان عقیدہ اے پہلے دو مصرے پڑھ کے میں ویکھ لینا قصیدہ اگے ٹورنا ہے یا نہیں تو کوئی اور پڑھ لیں گے بابا جی اجازت ہے مرشد سیر سیدہ دے دار تے جھکایا تے عزتاں دی حد مک گئی شاباش جی وہ زندگی دراز ہوئے امام زمانہ بزر کی سیر سیدہ دے دار تے جھکایا تے عزتاں دی حد مک گئی سیر سیدہ دے در تے جھکایا تے عزتاں دی حد مک گئی سیر سیدہ دے در تے جھکایا تے عزتاں دی حد مک گئی سیر سیدہ دے در تے جھکایا تے عزتاں دی حد مک گئی سیدہ دے در تے جھکایا بھائی جان میں فرد ثانی پڑھنی ہے حد مک گئی آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا مجمع کی طرف دیکھنا بندہ دیکھنا بندہ کیڑا جڑا کھاندہ بھی مرشد علی دے تو شاہ نجف نو ہاتھ چاہ کے سلام نہیں کردا ایک ایک بندے تے میری نظر ہے بھائی جان سیر سیدہ دے در تے جھکایا تے عزتاں دی حد مک گئی سیر سیدہ دے در تے جھکایا تے عزتاں دی حد مک گئی پتہ علی دی غلامی والا پایا تے عزتاں دی حد مک گئی شاباش زندگی ہوئے سبحان اللہ زندگی ہوئے پٹا علی دی غلامی والا پایا تے عزتاں دی بابا جی حد مک گئی جناب ملکہ زنجبار تخت تے رکھی جتی محمد دھی دے دروازے تے خدمت بطول دے پتران دے برتن پہ دھوندی کسے سوال کیتا تخت تے بیٹھی آویں سار چانا ویکھنا میرے پاسے عزتہ دی حد مک گئی تخت تے بیٹھی آویں اتنی عزت آئی اس دروازے تے آ کے کیا ملیا ملکہ زنجبار فرمایا سرور میں نو آکے دیئے اس تو بد کے عزت کیے اس تو بد کے عزت کیے حسنین تو ماں سڑوایا تے عزتہ دی حد مک گئی کیا بات ہے کیا بات ہے میں کدھر گیا کسی سبحان اللہ شعر ایک اور پڑھیے زندگی ہوئے آپ مصرع سنے آجے
बाबा जी एक जुमला मैं पढ़न लगा तुहाडे कोलों दुआ दी खातर। माफ़ी मिली जनाबे हुर नूं, माफ़ी मिली जनाबे हुर नूं, ते जेड़े वेले माफ़ी मिल गई करबला दे मैदान दे विच आके एक बड़ा खूबसूरत जिहा जुमला आख्या जनाबे हुर ने। सरकार फरमाया पहले असी सुनिया सी कि अल्लाह करीम है। क्या बात है, सलाम है तुहानू। आज अखां नाल वेख लिया है अल्लाह कितना करीम है। जदों माफ़ी मिल गई जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहर ने जनाबे हुर ते सवाल किया माफ़ी जी मिल गई या ते फखर किस बात है। जनाबे हुर दी आवाज़ आदी आई शर्म दमाना दरते सखिया जदा करम कमाया, सखिया जदा करम कमाया। जदा बीबी मैनू वीर बुलाया ते इज़्ज़त दी हद मुट गई। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। खैरा फरमा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्या बात है। मैनू हुक्म है चाचे परवेज़ दा, चलो एक शेर पढ़ दईए। इंतज़ार मैं पहले तुहानू आख्या नहीं करवाना, ज़्यादा लंबी मजलिस पढ़नी नहीं, ठीक है ना जी। वेखो खैरात दी गल है, खैरात ते 5 मिनटां दे विच भी लभ जांदी। ज़रूरी है बंदा घंटा ही पढ़े, ठीक है ना जी। चलो हुक्म दी तामील दे। मैं समझा ही नाम लैके आया तो फिर मैं आख्या एडा चिट्टा नोट केड़ा होंदा। खैर हो इमाम ज़माना वज़र खन सर जी हुक्म दी तामील दे। जी जी मैं वो एवं तरीके की गल की है, पढ़नी मैं पूरी मजलिस जिंदगी दराज हो। एक सलवात पढ़ लो उची आवाज़ जिंदगी होवे। तू क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान। हुक्म दी तामील दे चाचा। चलो चलो तुसी जिन्ना पढ़ाओ मैं उन्ना पढ़ना, तुसी जिथे ढिले पै गए मैं नंबर छाड़ देना। सर जाना जी लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला। इत्थे मुर्शद अली वसदा होवे ते बंदे दा हाथ बुलंद ना होवे, हो सकदा ही नहीं। वल्ला तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला। ओहे भी शाफी जिन्नो अली विचों दिसे आए अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी होवे जे, जिंदगी होवे जे, जिंदगी होवे जे। हाथ उठाओ हैदर अली लाल कलंदर। सलाम है जनाब, क्या बात है। तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला, तो क्यों संग साडे लड़ना है आसान आदे वल्ला। अहे भी शाफी जिन्नो अली विचों दिसे आए अल्लाह। अहे भी शाफी जिंदगी दराज होवे। ओहे भी शाफी जिन्नू अली विचों दिसे आए बाबा जी वल्ला अल्लाह। आमर भाई सर चना तो वेखना मेरे पास। वल्ला
اللہ اوہے بھی شافی جنو علی وچوں دسیا ہے اللہ سر جنت ویکھنا میرے پاس گل کڑے پہ آنا زمانے سارے دے فقط او زہرا دلالے زمانے سارے دے فقط او زہرا دلالے زمانے سارے دے فقط او زہرا دلالے جنہیں کہ سجدہ کر کے بنایا جنگل مولا صدقے جاواں صدقے جاواں کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے اونچا بولو حیدری بہت شکریہ الہی آمین مولا توڑیاں خیرہ ہون جتنے عزادار ہو جتھے پیر اوتھے خیر امام زمانہ وزہ رکھان بھائی عامر تسی بڑے سونے قصیدے لکھ دے ہو بڑے سونے شاعر ہو لفظ آن دے بھی ہو لکھ دے بھی ہو پڑھ دے بھی ہو میں کافیہ پڑھ لگا واللہ اللہ مولا میرے پاس ویکھنا ہے واللہ اللہ مولا مکمل شعر تے مجلس سر چڑھا تے ویکھنا میرے پاس کربلا دا میدان ایک پاسے 9 لاکھ ایک پاسے حسین عمر ساتھ کمینہ اگے ودیا اس حرام زادے تکبر کیتا غرور کیتا چاچا اس حرام زادے دی آواز آدھی ہے حسین ساڑھے پاسے ویک آویک 9 لاکھ فوج 9 لاکھ فوج 9 لاکھ فوج جلال دے وچا کے علی دلال دی آواز دی بکواس بند کر تیری فوج آتے میری ذرا بھی تک نہیں پاتی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے امام زمانہ وزہ رکھان بھائی توقیر منبر دیس حیدری امام زمانہ وزہ رکھن بابا جی منبر دی عظمت دی قسم آج دی رات دی قسم داد واسے نہیں رکیا اگلی 70 دی توجہ واسے رکیا میرا المالا بادشاہ آخری مصرے تے بندہ او بولے جدا بولن تینو پسند ہوئے سر چاوی تے ویکی میرے پاسے کمینے دے پاسے دے کے سخی حسین بادشاہ دی آواز دیئی تیری فوج تے میری ذرا بھی تک نہیں بودے تیری فوج تے میری ذرا بھی تک نہیں بودے تیری فوج تے میری ذرا بھی تک نہیں بودے تیرے 9 لاکھ لئی کافی ہے میرا غازی کلہ لکھ وری پھر پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مجمع ٹھیر ہو گیا نعرہ تے سناؤ سونا جہاں کر کے زندگی ہوئے سخی شبیر دی یا باس الوفا الوفا یا باس الوفا الوفا یا باس سلیمان یک زبان نارا سبحان اللہ جی لکھ وری میری نوکری بادشاہ حسین دی آواز دی تیری فوج تے میری ذرا بھی تک نہیں پاتی تیری فوج تے میری ذرا بھی تک نہیں پاتے تیرے 9 لاکھ لئی کافی ہے میرا غازی کلہ 9 لاکھ لئی کافی کیا بات ہے کیا بات ہے امام زمانہ وزہ رکھن بہت شکریہ ایک سلوات پڑھ لو اچھی آواز دینا انصاف نال دسو جڈا میں اچھا قصیدہ پڑھیا تو سلوات تو بھی پڑھی قصیدہ چاچو جی میں محرم دے بڑے حکم ہوئے تو چلو میں نہیں پورے کر سکیا 1-2 حکم نے اگر اجازت دیو تو تعمیل ہو جائے پڑھیے جی
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹਦਾ ਏ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ مشورہ ہے منت ہے ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ بھائی جان اگر دل نو لگے تے بولی عبادت کر لو بھائی جان چنگیا شہرتاں جے چاہنا عزتاں چنگیا چنگیا شہرتاں سیدہ تو مگیا کر دینے ہر شے عطا کھڑکا چالی دا بوا سبحان اللہ بابا جی بہت شکریہ دعا مل گئی زندگی دراز ہوئے امام زمانہ وزار خان بابا جی ہر ویلے فتوے دی کتاب گرم کدی مشرک غالی کافر اور میرا بھائی ساڑھے کول سنتے سہی حیدر کو سردار سمجھدا عزتاں دا حقدار سمجھدا حیدر کو سردار سمجھدا عزتاں دا حقدار سمجھدا عبد کو معبود نہیں آدا ساجد کو مسجود نہیں آدا کفر و شرک دے مسئلے عذب میں جانتا مشرک آنکھن والے کو بھی ہمیں پہچانتا میرے نال کے لڑنا میں نہیں آکھیا شافی آکھیا اے خدا سبحان اللہ کیڑا کر دیو خیر ہوئے میرے بات پڑھنا ہے کسی نے اچھا جی عرشا تو فرشا تائی سردار جنہ دے ساڑھے سردار ایسے نے سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے امام زمانہ میں پہلے آکھے کچھ حکم سن جڑے میں پورے نہیں کر سکیا دو شعر میں بزرگاں دے پڑھا لگا عرشا تو فرشا تائی سردار جنہ دے ساڑھے سردار ایسے نے ساڑھے سردار ایسے نے عرشا تو فرشا تائے سردار جنہ دے ساڑھے سردار ایسے نے ساڑھے سردار ایسے نے دوزخ دے در تو نپ کے جنت لے جاندے نے انہاں دے پیار ایسے نے ایزی ہو گئی سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے امام زمانہ وزار خان بزرگاں نے ہاں جی انشاءاللہ 29 سفر المظفر اس بارگاہ دے وچ زیر انتظام چاچا اکرم جی مجلس اعزاء ہو رہی ہے ملک دے ذاکر پڑھن گے انشاءاللہ میں بھی نوکری پیش کرا بزرگاں اس شعر دے ایک لفظ استعمال کیتا ہے شتری اس ساری زندگی کلام پڑھیج دے رہے ہیں تے نوے نے قرآن دی قسمیں نور دی قلم دے نال لکھے ہوئے نے میرے بزرگاں لکھیا لفظ استعمال کیتا ہے شتری شتری آندین گھوڑے دی چال سر چڑھاتے ویکنا میرے پاسے عید والے دن نانے باق دے موٹے ہتھے چڑھ کے عید والے دن نانے باق دے موٹے ہتھے چڑھ کے باقا دی جاتے واللال دیا زلفہ پھڑ کے باقا دی جاتے واللال دیا زلفہ پھڑ کے نبیاں دے بادشاہ نو شکری پیٹور دے سید سوار آسے
क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यारत है अली अली तो मौला अली अली हसनैन दा बाबा अली अली हसनैन दा बाबा अली अली काबे दा गोहर अली अली काबे दा गोहर अली अली सहरा दा शोहर जी वो अंजीर पुकारे अली अली कुरान पुकारे अली अली ज़बूर पुकारे अली अली सब मिलके बोलो जी वो पिछले बोलो अली अली अगले बोलो अली अली मिलके बोलो अली अली तुसी भी बोलो अली अली मैं बिस्मिल्लाह नारे हैदरी सुभान अल्लाह। जिंदगी दराज होवे, हर बंदा अपने पीरा दी तारीफ करता है, जिंदा नहीं मरदा। एंजी है ना जी, हर बंदा अपने पीरा दी करनी भी चाहिए तारीफ। साडा भी तो भाईजान हक बनता है ना कि जिन्ना दे पीर सच्ची मुच्ची मुश्किल कुशा ने। क्या बात है। जिंदगी दराज होवे, आओ दुनिया नू दसीए जिन्होंने असी मनिया साडे बादशाह क्या क्या कर सकते। सर चढ़ा तो वेखना मेरे पासे, जिंदा नो मुर्दा मुर्दे नो जिंदा कर देने। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शेर सुनना तो वेखना मेरे पासे, जिंदा नो मुर्दा मुर्दे नो जिंदा कर देने, जिंदा नो मुर्दा मुर्दे नो जिंदा कर देने, बंदे नो औरत औरत नो बंदा कर देने, बंदे नो औरत नो बंदा कर देने। सूरज नो चाड़ देते चन नो उतार दे, मालिक मुख्तार ऐसे। जी में क्या बात है सारे, क्या बात है। जिंदगी में हाथ ऊंचे हुए सारे बोलो अली लाल कलंदर। सुभान अल्लाह। जिंदगी दराज होवे, जेड़े जेड़े शेर वास्ते किबला मैं कसीदा शुरू किया है, वो शेर मैं हुण पढ़न लगा। कदीमी अज़ादार तशरीफ फरमाओ, तुहाड़ियां जिंदगियां गुजर गईयां अज़ादारी दे विच। शेर दे मिसरे पढ़ के, लफ्ज़ पढ़ के, फिर मैं पूरे मजमे दे च वेख लेना किहड़े किहड़े बंदे ने लफ्ज़ां दे नाल सफ़र किया है। सर चढ़ा ते वेखना मेरे पास गल किहड़ी पिया ना, यारे ते उबदार सदा के की मैं कर देने, यारे ते उबदार सदा के की मैं कर देने, यारे ते उबदार सदा के की मैं कर देने, 200-300 दी डाची 900 विच मैं मर दे। क्या बात, क्या बात। जियो जियो जियो, सुभान अल्लाह। गल मुकम्मल नहीं हुई किबला, सर चढ़ा तो वेखना मेरे पास गल किहड़ी पिया ना, यारे ते उबदार सदा के की मैं कर देने, यारे ते उबदार सदा के की मैं कर देने, 200-300 दी डाची 900 विच पै मर देने, 200-300 दी डाची 900 विच पै मर देने। कलमा है जैदा पढ़िया ओनू चला की लाई, सरवर दे यार से। जीवो जीवे पिया। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। फिर पढ़िए जी शेर, पढ़ दइए। यार अते उबदार सदा के की मैं कर देने, 200-300 दी डाची 900 विच पै मर देने, 200-300 दी डाची 900 विच पै मर देने, कलमा है जैदा पढ़िया ओनू चला की लाई, सरवर दे यार ऐसे ने।
مہربانی 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 خیر ہوئے جی پاک بی بی کیا بات ہے سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے بڑا مارے ہے مسلمانہ حسین دی دھی مرحبا سارا دن انتظار کیتا جے حسین دی اس دھی دا جنازہ ہے جین دی زندگی تھوڑی دکھ ڈھیر آئے واہ بھئی واہ آخری مکان ہے اصغر دی بہن دی زندگی دا پتہ نہیں اگلے سال اوئی روئے گا جڑا ہوئے گا حسرت نہ رہ جائے تاریخ معصوم سکینہ دی تے وچ شام دے واکھ لکھوائی گئی جیڑی جاتے سام گئی ہک لازا اوتھو چاب کا نال امیر بندہ ہے جس ہائے بھی نہیں کی جی کرا جیڑی جاتے سام گئی ہک لازا اوتھو چاب کا نال لائن پڑا بند دی کدی کلی بدی گئی اٹھ دی کنڈ دے کدی گھوڑے نال بھجائی گئی نہیں سمجھ دی جڈا دفن تھئی یہ کیوں شام چعید مرحبا شالا دھیاں دے دکھ نہ ویکھے ذکر ایک وین دی میں نو اجازت دوے آجے زندگی دا پتہ نہیں تایا جی بابا جی زندان دے در تے رات روکے تیرے آہندہ پیر سجا دے کیڑی گل سید آندہ ہے مار بہن گئیے پردیس دے وچ کرو آن میری امداد امیر بندے نال میری گل نہیں جڑا ہلکے دا ماتمی مار بہن گئیے پردیس دے وچ کرو آن میری جتنے ماتمی ہو کرو سوال سجاد پانی منگیے کفن منگیے نہیں سیدہ دا میں چاونا میات او سکینہ دا کرو ہاتھ میرے آزاد دیو ڈھیر سزا نا اوف کرسا میں بھین دے دفن مرحبا ہن بنائی نے کربلا جی کرا لکھ میری آقا شالا پترہ دے دکھ نہ وک سیدہ دے میں چاونا میات او سکینہ دا کرو ہاتھ میرے آزادے دیو ڈھیر سزا نا اوف کرسا میں بھین دے دفن دے مرحبا ایک منٹ صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں تہاڈی گل دا جواب دینا ایک جملہ میں پڑھ لگا زندگی دا پتہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2-4 جملے آج پڑھا تیرا سفر ہے
اے حسین دیو دھیے میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں اے چاچے اکرم راکھے کیوں مار دے رہے دربار یزید دے وچ رملہ نے سوال کیتا حسین دی 4 سالہ دی دھی تے رملہ دی آواز دیئے قیدن زندگی تھوڑی یا رول چوکھا گئی ہے اللہ دے نات مینو ڈسا تیرے کنہ چو خون کیوں پیا واندا ہے تیرے رخسار کیوں زخمی تیرا چولا میلا کیوں ہے تیرا جرم کیڑا ہے رسی چ گردن پھیر کے اصغر دی بہن دی آواز دیئے میرا جرم ہی ہوئے میرے دادے دا نا علی ہے مرحبا 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 جی کرا سید میرا جرم ہی ہوئے میرے دادے دا نا علی ہے میری دادی دا نا زہرا ہے ایک جملہ میں پڑھ لگا 5 بندے بھی سمجھ جاؤ نا تے تو آڈی جتی نو سلام ہے ایک جملہ میں پڑھ لگا نا لے جائیں ضرباں چل دیاں رہیاں تے دھی آئی پیون ملن میرے پاس ویکھنا ضرباں بھائی جان چل دیاں رہیاں دھی آئی پیو نو ملن دعا منگی کرو شالا کوئی دھی اکھا نال پیو مریندہ نہ ویکھے نکے نکے ہاتھ بن کے اصغر دی بین منتا کر دی رہی نہ مار میرا 3 دن دا تسا بابا ہے اس حرامی ایک ہاتھ دے نال سکینہ دے 2 ہاتھ نپے جڑے جملے دا بھائی جان میں وعدہ کیتا ہے ایک ہاتھ دے نال بی بی سکینہ دے 2 ہاتھ نپے تے منہ تے ایو جیا تماچا ماریا اس ویلے تو تایا جی لے کے شام دے زندان تک جیوے بطول حسین تو منہ چھپین دیا نا اوے سکینہ سجا تو منہ چھپاویا تے رو رو کے آکھیا تو رات نہ رو میں نو کسے نہیں مارے مرحبا مرحبا شالا دیا دے پردے مرحبا 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 تو نہ رو صدقے جاما تو نہ رو ایو حق بندہ جناب سکینہ دے شہادت تے وین کر کے رو منڈا تو نہ رو میں نو کسے نہیں ماریا بھیراما نو پتہ ہوندے جو بہنہ دے دل ہوندے نرم تے جگہ جگہ تے شمر مریندا اس سجاد نو جڑے بہنہ دے بھیرا بیٹھے ہوں ایک منزل تے جناب سجاد دی آواز دی او شمر میں تینو اے نہیں آندا کہ مینو نہ مار اس ویلے مینو نہ ماریا کر جدو کول میری سکینہ ہو تھوڑے بندے ہائے کیتی تھوڑے بندے ہائے کیتی وقت کافی ہو گیا چاچا اساڑیاں دھیاں بہنہ پردہ دار مرشدزادیاں بی بی سکینہ دے جنازے واسطے انتظار اچھن ہن تک بیٹھیاں مگر کوئی گل نہیں کسے 2 میل تے جانا ہے کسے 10 میل دور جانا ہے کوئی ایسے بھی مکان نہیں آئے ہو جنہ رو کے شام ونجنا ہے آج دا موسم توڑے سامنے سی اور موسم دا پتہ بھی کوئی نہیں کسے ٹائم موسم خراب ہو سکتا ہے رات جو ہو گئی ہے اندھیرا ہو گیا ہے تاریکی چاہ گئی ہے مجلس جو مک جائے تے بھین تے بھرا ٹر پون گھر واسطے تے منزل ہووے دور سواری تے نہ ہوون پیدل بھین ہووے وڈی بھرا ہووے نکا شالا میں جملہ سمجھا لواں ہوون رستے دے وچ تے موسم خراب ہو جائے بارش لے پوے آسمانی بجلی چمک لگ پوے اس طوفان دے ماحول دے وچ بھی نکا بھیرا وڈی بھین دا دامن نپ کے آکسی نہ گھبرا میں تیرے نالا تو بندہ کیڑا ہے جڑا ہووے شیعہ تے ماتم نہ کرے کربلا تو لے کے کوفہ تو لے کے شام تائی 4 سالہ دی بھین
3 साला दे ज़ईफ भिरा दे जंजीर चुम के आदी है सज्जाद तू ना रो मैं तेरे नाल। मरहबा 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 रो रो के आदी है सज्जाद मेरे कोई चोखे बच गए। एक जुमले की इजाजत दवे अजे, एक वैन मैं करना है, एक जुमले की इजाजत दवे अजे। ना सारी शहादत मैं पढ़ सकना, ना तुसी सुन सकते हो, ना तुसी बर्दाश्त कर सकते हो। 40 साल मेरा इमाम रत रुना भेन सकीना दे सवाल याद कर करके मैं सदके जावा, मैं रुक रुक के जुमले पे पढ़दा, जनाब दे मिजाजा तो वाकफ हाँ। चौथे इमाम दा एक सहाबी है जदा नाम है इब्ने मंजर। मौला दे कोल आया, कदमा ते हथ ला के सहाबी मिन्नत की थी, मौला वैसे ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई जुल्म नहीं जेड़ा तुसा आले मुहम्मद ते इन्ना मुसलमाना ना कीता। लेकिन मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना ओ केड़ा मकाम है जिथे तुहानू बहु चोखा दुख होया है, जिथे तुहाडा चोखा नुकसान होया है, तुसा थोड़ी हाय कीती है। रात वद पई बाकर दे बाबे दी, ठंडा सा भर के सैयद दी आवाज आंदी है शाम, हाय शाम, सैयद दी आवाज आंदी शाम। कदमा ते हाथ ला के इब्ने मंजर दी आवाज दी, मौला करबला दे मैदान दे तुहाडे अकबर दे जिगर दे फल बरछी दा लगा। कासम जींदा हाथ लाश ते घोड़े बज गए, ओन मुहम्मद मारे गए, तुहाडे असगर नु 3 फल्ला तीर लगा। तुहाडा बाबा हुसैन 13 ज़रबा दे नाल कुस गया, नुकसान ते करबला भी बड़ा होया है, लेकिन तुसी आखे शाम चौका होया है। मौला दसाओ ते सही, सैयद दी आवाज अदी अगर सुन सकता है ते सुन। सैयद दी आवाज अदी इब्ने मंजर जड़ा साडा काफला शाम दे बाजार दे विच दाखिल होया है ना, जिस बंदे दे हाथ दी लकीर दे विच हुसैन दे पुत्रा दा मातम लिखा होया है, अल्लाह वास्ते वेख्या मेरे पास सैयद दी आवाज अदी इब्ने मंजर जड़ा साडा काफला शाम दे बाजार दे विच दाखिल होया है। माहौल कुछ इंज दा हा, मकाना दिया चत्ता तो पत्थर पे वसदे आन। इस माहौल दे विच मेरी 4 साला दी भेड़ सकीना ने मेरे ते कोई इहो जिहा सवाल कीता है, मैं सज्जाद दा जिगर फट गया हा। सैयद दी आवाज आती है हुन सुन, सैयद दी आवाज आती मेरी 4 साला दी भेड़ सकीना रो रो के आती है सज्जाद शिमर नु आख हुन जितना जुल्म करना ही मेरी कंड ते कर, मेरे रुखसार फट गए। आवाज आती है मेरे रुखसार जख्मी। वाह मरहबा मरहबा मरहबा, जितना जुल्म करना ही मेरी पुश्त ते कर, मेरे रुखसार फट गए। जिंदान ओ मिलिया जैंदी छत कोई ना। जेड़ा बंदा अज भी मेरा चेहरा या मजमून पिया सुनदा है, उस बंदे दी अपनी किस्मत दी बात है, ते जेड़ा नीत के बैठा है ओदी कज़ा ना होसी। शाम फतह कीती ये हुसैन दी 4 सालां दी धी दे वैना ने। क्यों नहीं तुहाडी हाय बुलंद हुई? मैं आखे शाम फतह होइए जनाबे सकीना दे वैना दे नाल। एडे दुखे दुखे वैन करिया शाम दी नगरी हल वैंदी है। कमीने दी आवाज आंदी है, ए बच्ची किवें चुप करेंदी है, हर वेले रोंदी है, साडियां नींदरां हराम हो गईयां, सानू इंज लगदा है जो छत जमीन ते आव लगी है। एक फौजी दी आवाज आंदी, अगर उको बाबे दा सर मिल वंजे, जेड़े धियां दे प्यो बैठे हो जिंदगी दा पता नहीं, ते ओ चुप कर वैसी इस सर च आया है जिंदान दे दरवाजे ते आया। मैं थोड़ा इंतज़ार ख़त्म कर देता है, मजमून चाचा जी मैं छोड़ देता है। जिंदान दे दरवाजे ते आया है जनाब सज्जाद दे हत्थां ते ए इस अंदाज दे नाल हुसैन दा कटिया होया सर रखिया। फौजी दी आवाज़ आंदी, कैदी ए हुसैन दा सारे भेन नू दे,
تے میرے نال وعدہ کر ہن روسی تے نہیں. جناب سجاد دی آواز آندی ہے او ظالم ہوسی تے روسی. آئیو میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں. ایک جملہ میں ہور پڑھ دواں ایک جملہ میں ہور پڑھ دواں. جیڑا سار او دیاں رگاں چو رت جدے ہتھاں تے آیا او دیاں اکھاں چو رت تے جنوں بابے دا سر دیون پیا ویندا ہے او دے کناں چو رت. ہائے میں صدقے جاواں. اے اس انداز دے نال جناب سجاد بابے دا سر چایا ہے. اللہ کرے میں دو وین کر لواں جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو. سید دی آواز دی سکینہ بابا ملن آئی. او جڑے دھیا دے پیو بیٹھے ہو جڑے ویلے جناب سجاد ہو کا بلند کیتا ہے. اصغر دی بھینی وے آئی جویں لا دی جاتے پانی آتا ہے. اللہ واسطے ویکھی میرے پاسے رسیالے ہتھا تے پیو دا کٹیا ہویا سارا آئے. پیو دا سار ہتھا تے بلند کیتا ہے. رو کے بی بی آدھی ای دھی رول گئی آئی وچ جنگلا دے عصمت دا پاک نگینا سب چھوٹی قیدان. مرحبا مرحبا کر لو یار ماتم زندگی دا پتہ کوئی نہیں. صدقے جاواں پیو دا سر چایا بھائی جان تواڈی عزت دی قسم میری سین نے گلاں کرنیاں شروع کیتیاں. آواز آدھی بابا جے تینوں قتل کیتا ہے او سارے راہ مینوں مرے داری آئے. ہلکے دے ماتمی نال میری گل ہے. بی بی دی آواز آدھی بابا تیرے قاتل دا ہاتھ بہو بھارا ہے. آواز آدھی بابا اکھا کھول دھی بڑھری تھی گئی. رو رو کے آدھی بابا او میری کمر جھوک گئی ہے میری دید مک گئی ہے. بی بی دی آواز آدھی بابا چوکیا گلا میں نہیں کرنیا اگلیا گلا میرے گواوا تو پوچھ لے. شبیر دی آنکھا کھل گیا. آواز آدھی سکینہ کیڑے گوانی. رو رو کے آدھی رخسار گواہ. ماتم کر یار ماتم کر ماتم کر. رو رو کے آدھی رخسار گواہ. ہن دی تڑی دے جڑے ظالم ظلم کمائے پہلے دور لائے. مرحبا 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 مرحبا. بابا جی ایک جملہ میں پڑھا لگا. شام دا زندان پیو دے منہ تے منہ رکھ کے دھی مر گئی. ہائیو میں صدقے جاواں ہائیو میں صدقے جاواں. ایک وین کرنا ہے جڑے حلقے دے ماتمیوں جناب سجاد نبس تے ہاتھ رکھیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. او جنہ ماتم کرنا ہے سجاد زندان دے دروازے تے کھڑ گیا. انتظار کرنا شروع کیتا. کافی دیر گزر گئی. بی بی فضا جناب سکینہ دی لاش میت جناب سجاد نو نہیں دیتا. آواز آدھی اماں کافی دیر گزر گئی ہے بھیڑ دا میت نہیں پیڑے دی. رنیا میری سین تے رو کے آدھی زنجیر نہیں لا دے. ہائیو بہن تڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے. بی بی آدھی زنجیر پہ واسطے نا ہائیو ہڈیاں وچ منہ بند ہو گیا. مرحبا مرحبا مرحبا. یا سیدہ مینو ہمت دوے میں ایک وین کر لوا. کڑیال ہتھا تے بہن دا جنازہ. ساری مجلس تسی اپنی مرضی دے نال سنیے. آج 13 سفر نظر اللہ نیاز حسین. اے جملہ نوکر دی مرضی دے نال سنی.
سجاد بھین دا میت چایا ہے شام دیا گلیاں دے ٹر پی آئے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو ایک گلی دا موڑ جناب سجاد مڑین مکان دی چھت تے ایک کمینی عورت آئی او دے ہاتھ چک وزنی پتھرا اس پتھر جا کے سکینہ دی میت مار آئے سجاد رو کے آدھا حیا کرو مویا نو کوئی یا حسین جی کرا جی کرا جی کرا سجادہ دا حیا کرو مویا نو کوئی نہیں مرے دا اس وقت میں برآمدگی کرا دے سا قبرستان چ بھید دا میت لے کے آیا ہے قبر کھٹی کٹائی ملی سجاد میت لہو دا ارادہ کیتا ہے آواز آیا میت میں نو دے میں اکبر آ گیا سجادہ دیتا ہے زحمت کیوں کیتی ہے رونا اکبر تے رو کے آدھا آیا معافی مگان او سکینہ تو میرے شہر چزک ماتم حسین ماتم معصومہ رو رو کے اکبر آدھا آیا سارے مومن پرات باہر چلے جاؤ کیونکہ بی بی پاک دا تبوت آنا ہے برائے مہربانی جلدی